jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan net تەماشەوانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هیویدارم ڕەوشاوە باش بە دە هەفتەیە دەرباسبووی دە دیسا مەل دەنگێ دایکا سالیحە شەنەر گوهدار کرد ئەڤ ژنا کورد ئا قەهرەمان ئا تەکوشەر ئا وەراتپەروەر وەراتپارێز دایکە محەممەد جاهید شەنەر چ ji Aporê got çi ji PKK-rê got me guhdar kir û ev axaftina wê wekî belgeyekî ji bo dîrokê belgeyekî hindikek mabû wenda bibe me anî pêşberî we dîsa gelek spas ji bo kesê ku ev dengê han qeyd kir û ji min re şand ku ez bigihînim we hêvîdarim ku we sûde jê girtibe we feyde jê girtibe we rastiya vê malbata welatparêz nas kiribe rastiya vê jina qehreman a tokuşer we nas kir dûrî sextekariya Apo û PKK ku çawa xwest vê jina Kurd reş bike û kurê wê jî bi şêweyekî terorane hovane kuşt di nava rêxistinê de û di nava raya giştiya Kurd de PKK û Apo Mihemed Cahid Şener reş kir lê helbet wê dîrok gotina xwe bêje dereng bijî wê bêje derbarê hewldan û helwesta Mihemed Cahid Şener derbarê helwest û hest û gotinên Salîhe Şener û derbarê kiryarên PKK û reşkirina PKK ji bo kesên welatparêz kesên ku jiyana xwe tirxan kirbûn ji bo xizmeta vê rêxistina hanê Salîhe Şener di nava jinên Kurda de li beramberî hikûmeta dewleta Tirk dadweriya dewleta Tirk zulm û zordariya wê û helwesta wê nas kir bi çi rengî bû çawa bû Ehsan Şener di zindanê de bû Mihemed Cahid Şener di zindanê de bû Mihemed Şerîf Şener demekî çend salekî ji emrê xwe hem dewleta Tirk lê digeriya hem di nava PKK de bû ev ji malbat bi tevahî di xizmeta vê rêxistina di xizmeta doza Kurd de bûn û rêxistina PKK alavekî wekî alavê doza Kurd de dîtin we dît PKK çi anî serê bi sedan malbatên wek malbata Mihemed Cahid Şener hene li Rojava jî ev malbat hene li Rojavayê Kurdistanê malbatên ku bi tevahî di nava PKK de koçemal di nava PKK de bûn xeba dikirin xizmet dikirin lê helwesta PKK li hemberî wan helwestekî hovane û terorane bû mînak ez bêjim yanî malbata Ehmed Abdullah Xelîl Hesekê ku du kurê wan di nava PKK de şehîd ketine jiyana xwe ji dest dane çend kurê wan li Çiyê bûn du kurê wan li Çiyê bûn jî keçek wan di nava PKK de bû lê di salên not û neh 2001 PKK biryar stendibû hewldanên kuştina kurê vê malbatê jî bike lê neçû serî ev malbata hane dîsa niha vegeriyayî nava yanî
چیرۆکên PKK و خەم ناکە یعنی من وەکی میناک ئانی ji bo malbatên welat malbata Hekem Xelo jî PKK dixwest yanî destê xwe berde tiştên ku eleqeya PKK pê tune tişên civakî malbata Xelo di şehîdane doza Kurd doza serxwebûn û azadiyê di nava PKK de lê PKK wilaşxwar münasib didît û layiq didît û ji mafê xwe didît ku yanî derbasî karûbarê hindirîn evê malbatê ve tiştê civakî qîza xwe bidin kî qîza xwe nedin kî qîza vê malbatê kîr bizewc kîr nezewc PKK ji heqê xwe didît ku mudaxela vê mesela hekem naz dikin ha erê hekem niha ji mir wilo biçekî wilo nermetingî bî û car cana behsa bêhêvîtiyê dike û hekem di demekî de nava saziyên PKK de saziyên PYD de dixebitî em vê mijarê deynin alîkî baş dayîka Salîhe çi ji hevalên kurê xwe re çi ji hevalên Hemed Şener re banga wê çi bû bi çi rengî bi çi şêweyî bi Baranê Zer re ku yekî fermandarê PKK û bi Hemed Şener di kongreyê çara de bi ser ket û li gel Hemed Şener PKK vejîn da mezrandin ew li başûrê Kurdistanê ma Hemed Şener hat qamişlo dayîka Salîhe çi ji wan re dibêje bi çi şêweyî bi Baranê Zer re diaxive Sarî Baran re diaxive çi ji wan dixwaze çi Sarî Baran dixwaze û wê çaxê ev deng di 1994 hatiye qeydkirin wê çaxê Sarî Baran li başûrê Kurdistanê bû derûdorên tevgera yan jî grûpa vejînê ku xweste berfireh nebibû hewldan yan jî projeya partiya PKK vejîn banga Salîhe Şener çi bû û gelo bi çi rengî yanî Baranê Zer bersiva vê bangehanê da di demên pêş de em ê vê meselehanê jî biçekî wilo guftugû bikin ka niha ji bo dîrokê û ji bo hevalên Hemed Şener û Fatma Temel û hemû kesên ku di nava tevgera vejînê de cî girtibûn em li dengê dayîka Salîhe guhdar bikin piştre em li we vegerin. Ejwara sed silav li hevalê baran dikim û xelkê dora baran tevî dikim silavê min ser wan hene û li xelkê vejînê tevî dikim ez dixwazim ez hîvî ji wan heme û dawa xwe daîm bi pêş ve bibin û dawa xwe weke çîçek rakin bi pêş ve bibin û şorijgeriya xwe bi pêş ve bibin şorijgeriya xwe bira weke Mesûd Berzanî Mustafa Berzanî dikete pêşiya heskerê xwe û çek û sîlhê xwe hildidan bira nebine weke xayînê Evdila Ocala bira şorijgeriya xwe bi pêş ve bin ku xelbê eferin Evdila Ocala xayîn geriya neyar bû vejîn serê xwe hilda li berê vejînê li berê serê xwe hilda û o şorijgerî û bi pêş ve bir û o şorijgerî daîmen bira bi pêş ve here bi paş ve neçe. Weldengê dayîka Salîhe guhdar kir banga wê ji bo hevalê kurê wê çi bû dayîka Salîhe ew jî xwe beşekî ji PKK vejîn dibîne piştgiriya wan dike bang li wan dike ku xebata xwe li hemberî Apo li hemberî sextekariya di nava PKK de terora di nava PKK de banga piştgiriyê li tevgera vejînê li grûpa vejînê dikin ev bang yanî bû milkê dîrokê kesên ku cihê xwe di nava vê tevgerê de girtibûn
ناوا في هولداني ناوا في بروجي قرتبون نهال دنگي صالح شنر گهدار کرن بشكل خو بگرن نديرو كي جي بگرن ما اف دنگ يعني درخست جبو في ملك ديرو كي وجبو كسب كو صالح شنر وان مخاطب دقره يعني الناس بكنو گهدار بكن آبوجي بي يعني روش كيش روجا اگر جزنداني دركت اگر دولتا ترك بخوازه دولتا كور ترك دولتا دندري دولتي ده بخوازه وي دنگي هاني في فيديو هاني بين بده آبو جيش خور لدنگي صالح شنر گهدار بك از مورناكم آبول برخوا بكه يعني اللي دبكو افجي هبه شخوي قنديلي ويلي گهدار بك مصطفى قرصو جيلي گهدار بك باش ما بحثا مصطفى قرصو كركا هلا ام بنرن صالح شنر تشيش مصطفى قرصو لبيج صالح شنر دما كو دچو مصطفى قرصو زنداني دي دخستي دي ديد دما مصطفى قرصو بانغ صالح شنر كر صالح شنر برسبا مصطفى قرصو دا دماكو قرصو د زنداني دبو دماكو قرصو د خستي دبو نها صالح شنر بانغ لمصطفى قرصو دك رخنين تنجي ويدكلي حقي ويناخو بحثا برخدان اوياد هندري زنداني دك دايكا صالح بانغ لمظفر آيات جي دك بانغ رضا آلتون جي دك هناك كسين دنجي هبون دناوا PKK ده ناوي وان درباس نابه يعني ويش غيل دناوا PKK دبون چما ناوي وان درباس نابه ابجي جهي برسي يعني چما صالح شنر بانغ لساكينة جانسز نكر يعني كو چما بانغ قال كسين دن كو هندري زنداني دبون بانغ لوان نتكر او چاغي كيم زيدا اوجي دانستندني وان دناوا PKK ديان جي نوكاش PKK قدبون از بحثا حزار ونحسد ونوتو چهارا دكم يعني مثلا وي چاغي سليم چروكاش PKK دور كتبو PKK قدبو بو شكري قلمشي PKK قدبو بو وقال كسين دنجي جي PKK قدبو بون صالح شنر ولو ناوي وان درباس نابه دبكو يعني جبير كربه افجي هي لي باش كامله عمل دنگي يعني جي لبانغا صالح شنر جبو مصطفى قرصو وهدار بكن بشروار هلا خدي جيها كتا قالوي بلا مصطفى قرصو كنا خنا لولكينا سمي المرفوزة خد بلا ببينا كتا قالوي جمرة الشام قو والله كأهوني دعوة مصافينا كان في لك ناكلنا دعوة وكسك أمد زي قالوي لتنشو رسمي شبو أتشوما مخاوات يا بحيمة شاهين أتشوما في لكم مخاوات يا خيليا بدري كريوي بوجيب خدين ندهات أتشوم مخيليا آنية فريدة آنية من سعادة بارتشي آنية تماما شونا كتنا قروا جيها وي حرفاي ام كتنا قروا حرفاي مقو حيا كامالا حاكم رامي مبتن ازي اجر مبا حاكم ام شونا بر حبسين دي حاكم جي تفسير دهات با حبسين تبا حبسين اتشوم سينغا يزفت كد مقو كا حقي تبزارو كيما تشيه جبوي تشتو هالوادكي كتواناكي او كتكي مگو والا زاروکه ما گو زاروکه و ناسکن گو تهاتی چه مگو زاتنا بدری قواق قره خوامنش بوی بدری قواق خاتنه گو زاروکه و ناسکن مگو زاروکه ما چکرنه مگو زاروکه ما دنیا عالم تمام يكلز حجوي تشيما ويكلز دمر علم ويكلز دار انوني ما مگو زاروکه ماشي والله تدوها كردستاني بندستمو هسير بو عبدال بو وفافيقات ليت نبود والله تمدى تشتك تنبو تمام خزاروكي واتخطيت تنادت ايه بمبيادا ملنو واتي دعوة مكتب خوندنو دعوة والله تخوكرنا تشتك نقوتنا
مصطفى قرس وكري من ورن مصطفى قرس فيصل دولانجي كري من ودقو أزبالي شوات ياوبون ونكري مبون وطريق إنكار نكن ورن ديسا أزديا وما ونكري من ممجام وجن زفر آياتا جلال الدين دليل باش ورن لاو تمام ورن أم سرغبونك فككي آواكن عند لا أوجلا نكارت تستكيب كان كل دستي خبدنا هذو دني أم شخورة أم سرغبونك أم برخدانك وكا حبسة زنجانة ديار بكر أم شخورة دستي خبدنا هذو دني عند لا أوجلا تشيك ونجيد ترسن عند لا أوجلا مهاتير شارع خو سلاح دائم لي خو كتيب شيع عسكري خو وكا هوشمي وكا مسعود برزاني وكا سيد الرزو وكا الشيخ سعيد الشري ولات كريه اوش خو نكار الشامي دري اوش الشامي درناي ون ورن ون باي نتشن سروكي ما خاينه سروكي ما خاينه كنا خاين بونا سروكي ما ببينن تمام ملت دورا خو متين حمزة اشترى بيجم داوود تمام قتل كرنا إجارة كيكات شكل يجوره ورن مدرسة هم دنيا بقول مصطفى الشيخ خالد السريخوة تدقو داي كامل خزي داي كامل وكتبونا برا خدير رحيم بسطان دانا ديسا از اودينا وديسا ونقري منن و ام سر دعوة بحكاكي ام سرغبونا كجنودة ام بكل ام برخدانا كوكا حبسة ديار بكر بكل ام خزبات زغتا عدلاء اوجرا ام دلخل زغتا عدلاء اوجرا جي وكا ياد جمنة ناولا هيج ياد جمن خرابتنا دي ما تشواد جمن طوال لبرد دستي خواه امي وساوكو ام تر يكبن ام دستي هالبقرن امي ويجي بطوين نبر دستي خواه از وی تشتير صورن مية اوروبا رد بيجن قراكو ام تر يكبن ام تر حديثة يا وما طريقة انكار نكر طريقة من هندا نابل قد تحين طريقة من هندا نابل نظار كتابانا طريقة من كتابة مجيزانة يجي القامة مجامو يجي لغا كتابة دنانا جي واجه طريقة من هندا نابل إيجا ورن درجة عبدالله أوجلا بردن عبدالله أوجلا نكار الشامي داري نكار بوكي بخوه عبدالله أوجلا تشبكه أم بدرسي هم دنيا بقرين أم سرغبونك نو آواکن ام برخدانه که ام ولات کرداب پیش کتیم پیش و ببین پیش کتناویجی دایکه کی نیشتمان پرور دلسوز فدکار تیکوشر لگوری عمری خواه لگوری زانبونا خواه بوی شوی هانه نرینی خواه هلوستا خواه دا آنی زمان نه به شیوه کی تئوریک جی لی شیوه کی پرکتیک جی ولو خواه یعنی نرینی خواه درد بری و ددا دیار کرن بانگاویا لحوالین کوریوی بارانی زر بانگاوی لحوالین کوریوی ایکو دناوا پککی ده مصطفى قرس و مظفر آیتا رضا آلتون نها بانگاوی لسروکی کردا لسرکیشین کردا برز مسعود بارزانی برز جلال طالبانی رحمتی که صالح شنر چی جوان دخواست یعنی چی جوان دخواست دوی قوناغا هانه ده 1994 گوشر و پفچون دناوا پیداکی و ینکی ده هبو بانگا صالح شنر وکه جنک کرد وکه همولاتی کی کرد
بانگ اوی جوان چه بو داخواز اوی جوان چه بو چاوا گمان خود آنی زمان کو تلیا آپو یعنی سوده آپو جوی شری براکوژی هی اف هشیاری دایکا صالح شنر بانگا صالح شنر جبو مسعود برزاني وجلال طالباني ام گهدار پشمرگه برزانی صد سلام پشمرگه یکبونه طلبانی برا کشتنا برا نکن و برا هل بگرن برا دلی حکومات دجمن خور حت نکن پرچاک دسته ما کتیه براوی پرچای نه پرچقین دنوا خدا برا براتیل هفرونین عبدالله اوجالا کتیه بنوانا که برا بیاوی نکن اوی هلینا فخرا کریا گوچویکا تروتانی مهلینا فخرا کرا زیات السردانی اوی هلینا فخرا کریا برا او هلینا فخرا نکن برا براتی هل بگرن صد سلاو جوار برا هل بگرن برا در کشتنه دناوا هل در نکن ام تف کردن بشمرگنه برا دلی صدام حسین خور حت نکن برا خواه نشکن صدام حسین ره ایرو او هل بکشن و صدام حسین بسرواک هده اسلاوا جوارد سینم اسلاوا جوارد سینم از هیوی جوادکم و از هیوی شورش دکم از هیوی جوالات کردستان دکم مسعود برزانی دکم جلال طلبانی دکم کو ببراتی رونین هل نکشن و خوش صدام حسین رکیم نکن عسكري خو دلال او بكن هل بكرن برا خو نوا خلقي ده نوا حكومات دجمن ده نبي ولا كردستان پرچاکستان و به کتن پرچه خو نوا خو ده پرچقاندن گره وسانکن و برا بیا عدلا او جلاجی نکن عدلا او جلاوی قال كتيبن وانا كي برا بیا وی نکن خرابية دجمن كتيا نافا ويا وك كلامك كتيا نافا كردستاني خرابية دجمن ليسكي دجمن كتيا نافا خلقي كردا تجبوات شتا تشكاري بيجي دجمن شخوا دجمنه دجمن ناخوازه كردستان بيستاندن دجمن ناخوازه خلقي كرد سرخبونه كباش بشورشگريه كباش وبرخدانه كباش او كبه جواب دائم هما بالدست بن وبيه دجمن سرسري وابه ودناوا دجمن ده پرتقاندي بن وجهنگا وهب بكرتانا توا بكرتانا كرد بونا شو دجمن البرمه نتشتك بوكا دجمن شي البرمه والله بيرك بون ام بيرك بون ما كاربو بوليس وعسكر جبر ما درجة خل كاربو تخحل كلها ما تجمن جي هي البركردا إجا كلها بناقرن وهر يكيد بيه از جويالي أو جويالي تمام إيكو جو از فلان فاطمة بيوان فاطمة تف يكبن وتف وقولي ولاتي خبستينن ويقاوني ولات بستينن كل سروك نخاين به إما سروك إما عدلا وجلا خاين بو كردستان قلان دجمن المسوار كل إما إيرو حرجي تشيب بوي دجمن بسر مكذا تشمكن كرد قليان كا كردمانه إجا أزهيفيدكم منم أو شري داوي أظانم أو شري داوي أو عسكري جلال طلباني بدولتا آبو بیا عراق بیا ایرانه هاتیه کرین و برا کشتیه دکن از هیوی دکم مسعود برزانی از هیوی دکم جلال طلبانی برا وی کرمه پیس جناوا مدرخن و برا کشتیه عسکری نکن عسکری کردستانی براتیر براتي مشينن برا في شري في او كي بطفينن
وصل سلاو لسر هردو كاشي لسر بسمرقي واجي دوان دنگی کدوی خلکی ده ما اشکره کر باش زلال ده به جبورای گشتی کسایتیا صالح شنر سر آستا خطابا وی سر آستا آخافتنا وی جبو حوالین کره وی ایش دروای رخصنا پککی و جبو حوالین کره وی ایکود هندری رخصنا پککی و جبو برپرسو سروکی کردا تفگرین کردا چبو اف کسایتیا هانه خوشک و زلال و بزمانکی کردی رند و پاقج هات دیار کرن از بیم قیدوان خلکین در باسپویده اف مسئله زلال بو یعنی دبکو دهن خلکین پیش یا مجیده از دیسا و گرم ارشیفات دنگی دایکا صالحه هنک تشتا جوار بینم پیش بری و لی ده جبو بیرانینا روشبونا محمد جهاد شنر مهول دا دوان هر سین خلقا ده جبو رایا گشتی جبو دیرو که وام بلگیم بدنگ جوار پیشکش بکم هیوی دارم کو بچکی مکارب یانجی از کاربم دین محمد جهاد شنر دین صالح شنر کو دستی مدعی وک نویسکارن کرد وک همولاتین کرد از بچکی از وگرینم نها یعنی از وی خلکی بداوی بینم از بهلم دایکا صالحه بدنگ خو بستران خو چوا لسر بر خدانا دیار بکری سر بر خدانا زندان آمده سترانان دبیجه به سترانا دایکا صالح شنر از وی خلکی بداوی بینم حتی خلکی که دناوا خیر و خوشی ده بمینن هن و دنگ دایکا صالح شنر اف دنگ هانه کو تجاری و جیان قطنب و هرتم پیشنگ به اف دنگ هان و بوسلو و پیشنگیا کدو خباتا ولات پاریزیه ده جه پیش ده رول و جه بگره دنگ صالح شنر و تم هبه دنگ صالح شنر و تم کسین کو خواستن بسختکاری دیرو که رش بکن اوی وی دنگی هان ریل پیشی وان ببره و راستی وان بده دیار کرن هون و دنگی دایکا متوا صالح شنر نلوم غير المعاتي بستو يكي لو عداوة ويا مدي أسعد بن باسي قبيا والحي قايا ويساوا وتزبي ويسيو قوم الزندقاني رو تروجا قو أسرو تعوي خذك يسب سوا وقيتوا دون روزي قرابة نوروزي قلت الميسك قو أسرو أزي صندوقهم بساوي رفاوا كردستاني زينو نوروزي جاني وخبكي وملو بيرو زيو وإلى المرمى سعاد فيها وحتى لو كل شيء وذيو ولا مزون لغام مو بخصنا خي وستنا لو كان جوا وذيو ولا بطاني سوطان لو لحي جلو avec Sano غاني كردستان واني لا وحتى سعد فيها ودوزي لو كل شيء وذيو
ولا سعد دوام دي برانم بوي ويرنايا لوبان يو المغبن قرواتا وضيتي لو قريه كيو لاو يخوي وانقاندي لو البانيو اخ دلالي دلم قول ساعات بيا وشاري لو شبا وقيو مزن دوغانا وتمخصا عسكي ولي لو كوكي وشيو ولا بلنا وتمخصا سيوي خورتا وبوزولا وبيو من قالي ولا الخوف كيف كردا بعضنا من في الشام الزندوغان در خنبا ويدقا وكردستان وانيو من قوم الزندوغان تبسا خدا فلك بري وخدا يا غريو قسم ذكرنا وخدا وقالك بابا عقيترن ولا الذي ورتي ولول شوقي اخ دوايلي ومني لوايلي ومني لاهم جوزت شما خصاديا ودكي لبكا ورواني داير لني من باري خدري ودري لخستي وداني اخ ولمدي ولالي تشاهد شادا وابني لبودرو مني قالوا مقوزي بقي وخدر شادا شاوا داري لكيو كنايا دبني كوردية تعرف رجاء معنا يكشي كمال فيدا ولا مركز قميمي تاني لو فكا وكنايا يكشي خيري دلمي شاكتي واختورا وليش فينقو ليا يكشي عاكر يلمازا كريدي وبالي خطاكي بتنيا معا والماوا لو شقا وسيا ولا يمزي علي تشكا زكا وبخايا هلي سيورا وكيا يا مخدي وما مرسنا بدي قواك مصطفى قرسويا ولا مسفر يا تحفظات بحال سوا غزاوة لو الخاوة والسيايا لولو لا وزيل كشيامة والسوا لو بخاوة والسياوة من قولوا لا والله وابخدي ولو وزياوة ومايا لولو لا وزيوي وسلاوة لو بزلاوة ومايا تعلمني القولي دور الباوة للياوة خبر داناوة وما ياخ دلني دايرة بخكاوة بكايا لسكاوة ديساوة لو بلاوة زنايا ترى مجلسان قريك راسي ورحية لخطاوة تنايا وخذ حتى يشكنز الحبسة وما تمام لغة كلامك كمال فيلو خيري درمي شرية للذخاوة واستياوة أخلا وأخل مني أخل مني نقوله المهاتي يكيوي لقلاواني ولا مدي نجبدي نفرهات فرطاي لخاكرنا واقتكا ولوبويا وغيو المرمني عقل جاني خرداني نهلاني ولا بالكريمين على وسرخبوني دهك وتكي عدلا وجرى إيجاد بي خباطة من أزبل من براز ببلن بذي خبري ونبلن بذي خنجري ولا ليلي دايلي ليلي
داي ولا براونا ومني وم هلو لدي وين يا لولو لا وزيد شما خوفانا قامي ويسلوكي هلو علي ويو مدي دايا وبرخيم لو سري ويريو بلا كل خليتي بكل بيتي كريم على مقبلة السوري لا وعبنا وجرات شواد المكان بقتي البرجوبة على برخيم دانا كل سنة سركي فاوا واتيا ولو مشيني دورا وزنا ومني لو وزنا ومني كلولو لا مقولو لالو لولو لالو مقول بزنا برخيم زرابي وزاري ولو بيبي لا وشين كل قامي وسلوكي ولول دواي بلا كلها خليتي بكل بيتي كريم على خلاص شاحد له جلا لا ببختي عبد له جلا حكومة وأسولي لول وداوي شواد الوكيل برجوب على بالخيم دانا لاو كسنا فستكا براسا ولكي ولو فرجي ويلو دلولو لاو لو انا ومني لولو لاو دلالي دلي ويدلي لو مدي ويلو مديك في برخي وخسنا ولو قوايدي ولا نفسي برخي وخستي لو كلا وامشي في الشعب العلي دلين دركت طوفو تانقي لو كتير كاو بريمي دانح لو معك ما سيلا وانت ولو معك وميو لو تحب ساعة نشتي برس ساوجي وحاكمات خندي ساوا واول ما وكردستان ولا برخيماني نافيني تناولو كحي ويجريو اجدري غادك الكلبة وتانا ولو درا وانا إله ما تشدي وما تشندي ولدي سامة الشرفة خرا واكلو لسيدا واكلو آخ ولا مسألة فتجاني دجون بداناني لا ولا مسألة فتجاني دجون بداناني ومدانا إنجي قسم دكم ناوي خديو ولا قوشت ما بدج من ده بكتن قاوا فكني أمين والكذي ودج من والكذي ولا مش كان جاء خش بلا ناكين خدي غطا جيجتي خندرا لولو لا لولا لولو لا ولا عبد وجلا خاين بكرداري ولا يار بكرداري ولا تمام كردا قلادي كذب لاو ولا خونا وادخل كالشالا ولا شامس خراك سكرو ولا تجمر سكرا قسم لكم ناوي خديو عند بلا رابي وهكا او ميرا هكا صرابي بهيا هذا بلا سيل حافظ دم لي خو شاروخي تخفي خو دوكا يا هوشمي ستاري ذاتك بيرشي عسكري كردستاني لولا عسكري كردستاني رخايني بخدي وكداويا حرب الروسو
تمام كردا دايم برتيلو برشوة لا 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 دير ردن ولا لا مقود شمي خوفنا تشاي قبالي سخمات لمري وابجي ولا بلا ما كعب لا وجرامي لا في مقو هوا برتي الكلية همدي تلقيها وهوالا وانسلسل معصوم بيا وغلميا لولا 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 وانا بخدي مقول ما هاتي استرسلي باكت ياو وانا لداي والبرج بالي خورتا وخد زاني سرت ياو وانا علمني ويعلمني يا اخي دبا وانا مني سخورتا يا سخورتي كرداري يا دزي شورج قريب يا دز بسمرقار يا دز عسكري مسحب الزاني تشاوي البرزي يا بلا ولا من الدنيا إلى jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibêm ji pirsan netirsin.